Yaitu adalah iklan salah satu mobil di kisaran tahun 1990-an. Mobil yang masa itu merupakan salah satu primadona SUV. Mobil yang masuk ke Indonesia di tahun 1996. Dengan merek awal Opel hingga tahun 2001 dan di tahun 2002 hingga 2005 berubah menjadi Chevrolet. Ini cerita singkat dari sebuah Blazer. Opel Blazer sebenarnya bukan murni buatan Opel Jerman, melainkan hasil rebadge dari Chevrolet Blazer platform GMT 330, yang diproduksi General Motors (GM) di Amerika Serikat. GM melakukan strategi globalisasi, di Amerika disebut Chevrolet Blazer, di beberapa negara dipasarkan dengan merek berbeda, salah satunya Opel untuk Eropa dan beberapa pasar Asia, termasuk Indonesia. Pada tahun 1996 PT General Motors Buana Indonesia (GMBI) mulai merakit dan memasarkan Opel Blazer di Indonesia. Nama Opel dipakai karena Opel Eropa lebih dikenal di pasar Indonesia lewat Kadett, Vectra, Dell dibanding Chevrolet. Salah satu varian mesin 2.2L 4 silinder adalah Blazer Montera. Opel Blazer Montera adalah sebuah varian SUV Opel Blazer yang diproduksi di Indonesia sejak 1996, dikenal dengan harga terjangkau dan desain tangguh yang cocok untuk berbagai modifikasi. Varian ini hadir dalam berbagai tingkat spesifikasi, seperti Montera, varian paling dasar. Varian-varian Montera, varian dasar, tanpa roof rack, lampu rem ketiga, wiper belakang, bulbar, dan beberapa fitur interior minimalis. Montera LN, mirip Montera, namun tanpa jok baris ketiga. Montera LV, varian Montera ditambah dengan bulbar, velg alloy, third brake lamp, dan konsol box. Montera LS, varian LV ditambah dengan two-tone color pada eksteriornya. Montera Sport, varian Montera ditambah over fender, lubang udara di kap mesin, roof rack, dan bumper sewarna bodi. Why my worst enemy waits for me? Yeah. Talking too loud, showing the world that he's in charge here. Your face can't deny it. Varian yang berikutnya adalah Blazer DOHC. Adapun spesifikasi mesin dari Blazer DOHC. Mesin 2.2L 4 silinder, DOHC, double overhead camshaft. Tenaga, tanda kurang lebih 141 tenaga kuda Akeom 5600 revolusi per menit. Torsi, tanda kurang lebih 190 Nm Akeom 3200 revolusi per menit. Transmisi, manual 5 percepatan otomatis 4 percepatan. Penggerak, RWD, rear wheel drive.
Konsumsi BBM, tanda kurang lebih 6-8 km L, lebih irit dari versi V6, tapi tetap boros dibanding SUV modern. Jika dibandingkan bodi eksternal antara SOS dengan DOHC tidak banyak perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang mencolok ada di interior dan mesin. Watch out your mouth. Make yourself clear, we may not believe. No, 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 no. Don't kid yourself. What has been said on earth can be erased. Just getting the phone out, though your pretty face can't deny it. No matter what you say, the eyes don't show lights. No way, no way. You can't disguise. Recycle all the hurt that bursts from the side. That's all you never need. Time never waits, and you are still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Time never waits, and you are still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Oh, this wasn't funny, but it's not very funny right now. And I want it to be. And I will be again. But God damn it! Let's get the balance back, okay? Time never waits, and you're still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Time never waits, and you're still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Nah, varian terakhir yang jumlah populasinya sangat terbatas di Indonesia adalah Opel Blazer Fortec-ya, yaitu varian paling bertenaga dari keluarga Blazer di Indonesia. Spesifikasi Opel Blazer Fortec, mesin 4.3 LV6 Fortec 4300, mesin khas General Motors, juga dipakai di Chevy S10 dan Astro Van. Konfigurasi, 90 derajat V6, OHV, multi-point injection. Tenaga, tanda kurang lebih 190 tenaga kuda Akeong 4400 revolusi per menit. Torsi, tanda kurang lebih 339 Nm Akeong 2800 revolusi per menit. Transmisi, manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Penggerak, RWD, rear wheel drive. Ada beberapa unit di luar negeri yang AWD, 4x4, tapi di Indonesia umumnya RWD. Konsumsi BBM, tanda kurang lebih 4-6 km L, sangat boros. Inilah kelemahan utamanya. No way, no way. You can't disguise. Recycle all the hurt that bursts from the side. That's all you'll ever need. Time never waits, and you are still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Time never waits, and you are still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Oh, this wasn't funny, but it's not very funny right now. And I want it to be. And I will be again. But God damn it! Let's get the balance back, okay? Watch out your mouth. Make yourself clear, we may not believe. No, 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 no. Don't kid yourself. What has been said on earth can be erased. Just getting the phone out, though your pretty face can't deny it. No matter what you say, the eyes don't show lights. No way, no way. You can't disguise. Recycle all the hurt that bursts from the side. That's all you never need. Time never waits, and you are still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Time never waits, and you are still so lost. You got power in your eyes, get you open doors. Oh, this wasn't funny, but it's not very funny right now. And I want it to be. And I will be again.
Time never waits, and you're still so lost. You got fun in your eyes, keeps you open doors. Can't stay cool out. Why am I worse than him? He waits for me. Yeah, yeah. Talking too loud, showing the world that he's in charge here. Your face can't deny it. No matter what you say, the eyes don't show lights. No way, no way. You can't disguise, recycle all the hurt that bursts from the side. That's all you'll ever need. Time never waits, and you're still so lost. You got power in your eyes, it keeps you open doors. Time never waits, and you're still so lost. You got power in your eyes, it keeps you open doors. Oh, this wasn't funny, but it's not very funny right now. And I want it to be. I will be again. But God damn it! Let's get the balance back, okay? Watch out your mouth. Ada varian lagi yang dikenal dengan blazer samba. Type ini keluar di Indonesia pada tahun-tahun 2003 sampai tahun 2005. Pada akhir tahun 2006 populasi blazer terhenti di Indonesia. Dan semenjak itu penggemar Opel Blazer di Indonesia masih tetap ada, sekalipun mobil ini sudah menjadi unit yang digemari oleh komunitas tertentu. Mengenai spare part mobil-mobil Blazer yang sudah beredar di Indonesia sejak tahun 1996, masih bisa tetap didapatkan seiring dengan semakin bertambahnya komunitas-komunitas penggemar mobil Blazer di seluruh Indonesia yang keberadaannya ikut membantu komunikasi di antara para anggota untuk saling menjaga populasi mobil ini sampai sekarang. Itulah sekilas sejarah mengenai Opel Blazer di Indonesia. Adakah di antara penonton Leon Biker Story ini yang menjadi penggemar Opel Blazer? Silahkan tulis di komentar. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe serta bunyikan loncengnya, supaya sobat bisa terus menerima story-story lain dari channel ini. Terima kasih.